Alors, la question de D, elle montrer que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique à la droite d'équation y égale à x. Donc, on a une branche parabolique. Donc, la première des choses à faire est la limite de f de x moins y au voisinage de plus l'infini. Le résultat, خاص يخرج ليا l'infini. L'infini تنعني به plus l'infini ou moins ou l'infini. هذه la signification ديال montrer que c'est admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique à la droite d'équation y égale à x. Alors on a déjà la limite plus l'infini égale plus l'infini. Alors هادشي اللي غنكتبو اليوم هنا غنكتبو في 2D. On a montré déjà لأن la limite plus l'infini ديال f de x تساوي plus l'infini. هذه هي la base. Et on a la limite plus l'infini directement, puisque عطاوني le résultat ما غاديش نمشي ندير f de x sur x, f de x moins ax. Alors directement غادي نصوتي ديك l'étape ديال f de x sur x وغادي ندير f de x moins y اللي هو moins ax اللي هو في هاد الحالة moins x. Alors égale la limite plus l'infini x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln x au carré. Moins x. Alors بين هذوك les éléments اللي غادي تسامبليفيو les éléments اللي تيتعاودو هو l'élément x مع l'élément moins x. donc غادي نسامبليفيوهم مشاو غير بقى لينا la limite plus l'infini ديال moins 1 demi déjà متتأثرش على la limite moins ln de x plus 1 demi ln de x carré. Alors هنايا de préférence غادي نعملو ب ln de x au carré حيت هي l'élément اللي تيخلق لي هنا لا فورم انديتيرميني. الوغ الا عملت ب ln x au carré سي ميو. شبيه بقى لي هاديك ان دومي ما غنعمل بها والو غنخليها في اتساع. ديك ان دومي غنخليها هنا. او بيان نستعملو ليكسبرسيون اللي عطاونا قبيله واللي بيناها. ليكسبرسيون الثانيه بمعنى هذيك ان دومي غنخليها هكا هنا ما غنقيسهاش وقبيله راه عملنا ب ln de x. alors les deux sont justes. عملتي ب ln carré مزيانه عملتي ب ln x مزيان. alors حنا بويسكو عطاونا هاد لا كيسيون من قبل نستافدو منها. alors 1 demi ln de x moins 1. لاحظ معايا هنا في الاول يعطيك بلس انفيني هنا بلس لانفيني زائد اون كونستانت اللي هي في الاخر بلس لانفيني. الريزولتا المعنى هو انه حسبنا اف لي اكس ناقص اي وعطانا بلس لانفيني. الوغ وغادي نكتبو ليهم لا ديدكسيون اللي عطاونا. الوغ سي دو اف admet une asymptote admet une branche parabolique de direction asymptotique. Une branche parabolique de direction asymptotique. تقدر تكتب هذيك asymptotique تقدر بلاش de direction à droite d'équation la droite d'équation
y tout simplement égal à x au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Et c'est fini pour la question de t.